आशीर्वाद असो शिवर म्हळ्यार ते शिकवण तुम्ही आयकोनांगी आता वेळ ना ते काढण्याक द्वितीय नियम आवस्वर 28 वळी 1 ते 14 पर्यंत तुम्ही वाचा द्वितीय डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 to 14 तुम्ही विश्वासी रावल्या कसलो आशीर्वाद ते बसयला तितके वाचून काड पहिली आनी दुसरी वळ तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर ऐकाशी जाल्यार उतार आयकोनचे म्हळ्यार वो सल्लो तूं पाळशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश 17 पाळशी जाल्यार 17 तूं पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुझो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. पळय न्ही देव तुका वयर उबारतलो देव तुका वर्त करतलो तूं ताजी वडवीक उलयतना तो तुजी वडवीक उलयतलो उडोले खान दिले न्ही उतार हांव म्हजी वडवीक उलयना म्हजी वडवीक उलोवंक शकलो आसा कोण बाप बापान कित्याक पुताची वडवीक उलयली कित्याक पुतान बापाची वडवीक उलयली देखून जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाची वडवीक उलयता तर आमी देवाक महिमा दिता तर देव तुका आनी म्हाका आमकांय महिमा दिता आनी आमची वडवीक तो उलयता ओ म्हजो पूत ओ म्हजो सेवाक ओ म्हजो मिन्स नार साकोर ते दाळे दोन बरी दोन कशें सोंपता ते दोन बरी तुजें जिवीत सोंपतलें देवाच्या आशिर्वादांनी आशिर्वाद असो शिवर कशें त्या 2 तासाचो 7 नमनेचे कितें खाल्ल्यार तशें तुजें जिवीत कलरफूल जातलें कलरफूल समजता तुमकां कलरफूल म्हळ्यार सोबीत जातलें ताजो आधार तुका हर एकांत खंयच्याच कितेंच उणें जावचें ना हर एक सफल जातलें हर एक सोबीत जातलें हर एक देवाक कितें मानता तशें तुका मांडून हाडूंक तो आदार आशिर्वाद करपा दितलो पूण कंडिशन आसा एक कंडिशन आसा कितें तें ताजो सल्लो दोगांयनी पळोवंक आसा आतां एग्रीमेंट तुमी करतात करार चिंतया एग्रीमेंट केलें खंयच्या एका पार्टीन तें मोडल्यार त्या एग्रीमेंटाक मागीर मोल आसा इट इज नॉट बायंडींग ऑन एनी वन म्हणटात कोणाचेर त्या एग्रीमेंटाचो प्रभाव ना म्हळ्यार तें झिरो पळय मू त्या वाटेन तो निशिन ना ह्या वाटेन तो कांय ना एक कांयच कोणाक कांयच फायदो दोनी पार्टीक ना हांगा न्हंये कडेन तो एक सल्लो करता मात रस्ते कडेन सल्लो करता तुमच्या लागीं हांव करता तो सल्लो हो परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाड जावची ना पळया न्ही आमी देवाक विश्वासी रावल्यार देव आमकां दिल्ले प्रमाण नाश करून उडयता गे खंयचेय आमकां दिलें घरदार जावं दी भुंयपाट जावं दी भुरगीं बाळां जावं दी या आमकां दिलें गोरवां वासरां जावं दी या आमकां दिलें कितें जागो या कृषी जावं दी भायर करताय अर्थ वो तुमी म्हाका विश्वासी रावल्यार परत्यान जावं पुरो संवसार नाश जातलो कोण पळयता त्या पुर्तुगालांत कोण नाश जाल्ली तुमी जाणात कित्याक नाश जाल्ली तुमी जाणात वय मू देवाक विरोध गेल्ली वय मू पूण विश्वासी रावल्लो नोये ताची बायल ताचे तेग पूत ताज्यो तिगी सुनो